kaning posisyon ana ni sa imo na maluwas ka kung ipahayag mga sisos mong Ginoo sa kasing-kasing mo tuo kang gibanhaw sa Dios. Nani sa imo di ba? Tuo ka no. Kulang ni day dawata. Dawata gid nga ikaw luwas gyud kay para mahimo kag anak sa Dios na Juan 1:12 na apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan sa katuod nga mahimong anak sa Dios. Madap ka sa amahan. Oh, hatagan dayon kaniyag Espiritu Santo karon gid ni. Hatagan kag Espiritu Santo nga moingon sa Juan 14:6 ingon si Jesus, ako andalan ang kamaturan ng kanaboy ulay makaadto sa man kundi magikan ako. Di ba? Buhat 4:12 wala lain makaluwas kundi ngalan ng Kristo diri sa kalibutan. Muni madawat nimo karon. Madawat nimo ni may usa kang Kristo na. Ug musab kini ang bilangat kanyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mga balita nga naghatag kanyo kaluwasan mituo kamo kang Kristo busag gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kanyo sa Espiritu Santo nga isa tiba nga kamo iya na. Hatag iya na. Man kuan buhi ka maluwas day. Kinsa may hatagan sa Espiritu Santo kung patay na ta. Na aron sa pagpaila nga kamo iyang maanak gipadala sa Dios ang Espiritu siyang anak ngani sa ato makasing-kasing. Ang Espiritu to amahan ko kasangpit ta kag amahan kay nadawat lang mo si Kristo sa imong kasing-kasing. Qualify na kamo sangpit ug amahan. Hiusahon kang Kristo pag matuod na kita mga anak sa Dios. Kay kung di ka mahiusa kang Kristo sama sa imong argumento nga pagkakabaluasa ka, wa pa ka mahiusa. Hiusahon kang Kristo karon sa iyang pulong 18. Roma 8:16. Makighiusa ang maong espiritu kang Kristo espiritu sa atong espiritu aron pag matuod nga kita mga anak sa Dios.